701 to full development, 20 minutes. Haircut, style, and voila! Amazing lift, the condition was not compromised, and I'm obsessed with Blonde Studios Purple Lightning Bar Mate with Bonder inside. Check it out. Oke, ya. Jadi Marlon ini dia menggunakan dua teknik, yaitu dengan air tap dan juga dengan biasa akrab kalian bilang itu dengan sulam ya, dengan weaving. Coba kita lihat yang Leah ini. Tu veux savoir le secret pour obtenir ce magnifique balayage Milky Shade? Je te dis tout dans cette vidéo. Mais chut, ça reste entre nous. J'utilise toujours mon spray Metal Detox avant chaque technique. La touche secrète du Milky Shade est le nouveau baume éclaircissant de chez L'Oréal Professionnel. Pour un beige parfait et des cheveux neutralisés, il est juste topissime. Il éclaircit autant que la poudre 8 tons Blond Studio. Franchement, je suis bluffée. Pour ce rendu et cette précision parfaite, je vais utiliser aujourd'hui une technique Air Touch. Cela consiste à utiliser l'air du sèche-cheveux pour créer un mélange de couleurs homogène. Je prends une section très fine avec une tension sur les longueurs les plus longues et j'utilise le sèche-cheveux pour pousser les cheveux les plus courts vers le bas. Une précision irréprochable est obligatoire. Sa texture est super agréable, le mélange est facile et s'applique uniformément et sans dépôt sur le cheveu. Je vais ensuite réaliser une double patine avec une racine 1,5 plus 1,6 11 et pour mon beige Milky Shade, le mélange parfait et 1,5 10,82 plus 1,5 10,13 au 9 volumes avec évidemment un temps de pause de 20 minutes. Ce balayage Milky Shade, je suis super fan. Et vous? Kita lihat sekali lagi videonya. Tu veux savoir le secret pour obtenir ce magnifique balayage Milky Shade? Je te dis tout dans cette vidéo. Mais chut, ça reste entre nous. J'utilise toujours mon spray Metal Detox avant chaque technique. La touche secrète du Milky Shade est le nouveau baume éclaircissant de chez L'Oréal Professionnel. Pour un beige parfait et des cheveux neutralisés, il est juste topissime. Il éclaircit autant que la poudre 8 tons Blond Studio. Franchement, je suis bluffée. Pour ce rendu et cette précision parfaite, je vais utiliser aujourd'hui une technique Air Touch. Cela consiste à utiliser l'air du sèche-cheveux pour créer un mélange de couleurs homogène. Je prends une section très fine avec une tension sur les longueurs les plus longues et j'utilise le sèche-cheveux pour pousser les cheveux les plus courts vers le bas. Une précision irréprochable est obligatoire. Sa texture est super agréable, le mélange est facile et s'applique uniformément et sans dépôt sur le cheveu. Je vais ensuite réaliser une double patine avec une racine 1,5 plus 1,6 11 et pour mon beige Milky Shade, le mélange parfait et 1,5 10,82 plus 1,5 10,13 au 9 volumes avec évidemment un temps de pause de 20 minutes. Ce balayage Milky Shade, je suis super fan. Et vous? Nah, jadi beda ya undercoatnya ya teman-teman ya. Sebentar aku pakai slasher. Jadi beda undercoatnya ya dengan Marlon ini, dia undercoatnya itu masih 78. Kalau yang Lee ini udah di level 9 ya. Nah, kalau yang Lee ini itu namanya itu dia teknik apa tuh nama looknya itu Milky Chai ya. Kalau yang di Marlon ini masih karamel. Ya, jadi beda ya. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya dari undercoatnya. Jadi untuk Milky ini kalian harus benar-benar undercoat yang tepat kalau mau benar-benar Milky yang benar-benar Milky yang tinggi. Kita lihat yang satu ini. Aduh, sorry. Wah. Nah, kok ini nggak bisa dibuka?
ngambilnya tuh yang lebih tipis daripada Lee. Ya, sorry, ini aku nggak bisa. Sorry, aku nggak bisa buka nanti. Hey everyone, today I'm using the new Blonde Studio Purple Lightning Balm by L'Oreal Professional. First, I prepare the hair by applying metal detox treatment to remove any buildup. And I use a zigzag sectioning technique to add dimension to the hair. For the balayage, I applied the lightning balm with the French balayage technique using 30-volt developer. Highlight. Quick tip, have multiple clean brushes available so you can clean up not only the top section but underneath as well. This will ensure the blending is as seamless as possible. I've also left some hair out to create a soft contrast, especially since my client has beautiful thick hair. I like to prepare all my sections before I apply the colour. That way I can unclip each section when it's ready to paint. I maintain clean and precise section throughout this process. This ensures a seamless blend. What I love about this Milky Balm, it has a smooth texture that makes it easy to apply and creates a beautiful blend of colour. For the regrowth, I created a slight root melt applying Deolite No. 5. This step helped camouflage the natural hair growth and created a cohesive overall colour result. To achieve a milky caramel shade, I performed the French gloss using Deolite shades of 7.8, 7.01 and a dash of copper mix. Despite my client's already coloured hair, this Milky Balm lifted so good. I finished off my client's hair with a big bouncy blow wave to enhance the overall look. This blow wave added volume and movement, giving her hair an epic glamorous finish. I hope you guys like it. This product's amazing. I can't wait for you to try it. Oke, sorry ya, untuk yang Massimo ini dia menggunakan teknik balayat tapi ngambilnya tuh kayak highlight ya. Jadi dia aplikasi krem bleachingnya itu atas bawah dia kasih, di painting oleh dia atas bawah. Nah, undercoatnya itu masih 8 dia. Oke, sejauh ini ada yang mau bertanya? Silakan. Halo. Belum? Kak, Iya? berarti Milky ini undercoat udah pasti main yang tinggi-tinggi ya? Enggak juga, enggak. Tergantung dari milkinya. Kalau yang Choi ya, Milky Choi yang sini. Just look at this Ya, hair. Seamless blends and dilengkap ke beautiful. sini. Nah, kalau My ini name's kan Marlon. karamel. Watch how I use L'Oreal's new Purple ini Lightning kan Balm with karamel. Bonder Inside on this incredible canvas. It has a unique look and texture, having nutritive oil and Bonder Inside protecting all hair types. Ya, My dia mixing cukup ratio is 78 cukup kalau yang karamel. And Sama I'm kayak working with Massimo ini juga sama, 78 cukup. Tapi yang Lee ini, yang Lea ini, dia benar-benar di level using the tinggi. hairdryer on Ya, cold air only, diffusing and separating different hair lengths, giving you the perfect blend while being able to color close to the root. Mixing weaves and slices, you can Lihat, mereka tuh use ngambilnya nggak balayage tebel ya. or your hands to saturate. section I ini tuh nggak cannot tebel get ya. over the texture of this product. I'm obsessed. After developing for 50 minutes, the lift this product gives did not disappoint me. I'm now going to tone using L'Oreal's latest trend, Milky Chai, of 9.82 and 701 for the full development, 20 minutes. Haircut, style, and voila! Amazing lift, the condition was not compromised, and I'm obsessed with Blonde Studio's Purple Lightning Balm with Bonder Inside. Check it out. Oke. Ya, jadi yang Marlon ini kita cukup undercoatnya 78. Ya, karena dia milkinya masih karamel. Ya, Massimo ini juga milkinya tuh masih agak karamel. Ya, 78 masih bisa. Tapi yang Lea ini, yang apa? Tu veux savoir le Yang secret pour benar-benar obtenir tinggi ce levelnya. magnifique balayage Milky Shade? Je te dis tout dans cette vidéo. Mais chut, ça reste entre nous. J'utilise toujours mon spray métal détox avant chaque technique. Ya ini aja La touche secrète du Milky Shade est le nouveau baume éclaircissant de chez L'Oréal Professionnel. Pour un beige parfait et des cheveux neutralisés, il est juste au top ici. Il éclaircit autant que la poudre 8 tons Blond Studio. Franchement, je suis bluffée. Pour ce rendu et cette précision parfaite, je vais utiliser aujourd'hui une technique Air Touch. Cela consiste à utiliser l'air du sèche-cheveux pour créer un mélange de couleurs homogène. Je prends une section très fine avec une tension sur les longueurs les plus longues et j'utilise le sèche-cheveux pour pousser les cheveux les plus courts vers le bas. Une précision irréprochable est obligatoire. Sa texture est super agréable, le mélange est facile et s'applique uniformément et sans dépôt sur le cheveu. Je vais
ensuite réalisé une double patine avec une racine 1,5 plus 1,6 11 et pour mon beige Milky Chai, le mélange parfait, et 1,5 10,82 plus 1,5 10,13 au 9 volumes, avec évidemment un temps de pause de 20 minutes. Ce balayage Milky Chai, je suis super fan. Et vous? Milky Chai ini. Ya kalau udah Milky Chai ini undercoatnya udah tinggi. Tadi siapa yang nanya? Sorry. Halo. Angel ya. Angel ya. Jadi kalau Angel masih masih kayak warnanya masih bernuansa mocha ya, burgundy ya, masih bisa kita di level-level rendah 7-8 masih bisa. Tapi kalau udah warnanya lebih ke blonde, lebih kayak ke apa tuh, ada silvernya atau ada ke ungunya ya, yang ada rose-nya gitu, yang itu otomatis kita ambil teknik yang ini. Jadi kalau yang teknik Choi ya, yang Milky Choi itu levelnya harus tinggi ya. Nanti di slide berikutnya akan aku share lagi ke teman perbedaan dari Milky Choi dan Milky Caramel. Oke. Bisa ditangkap Angel? Bisa Kak, cuman saya masih bingung maksudnya milky itu, arti kata milky itu apa ya? Warna apa maksudnya? Milky itu sama aja kayak kalau ini kan Milky ini kan L'Oreal Professional punya. Jadi milk tea. Yang trennya itu milk tea. Oh, milk tea. Iya, karena L'Oreal, karena kita milk itu bukan punya L'Oreal, jadi L'Oreal ngambilnya milky. Gitu. Ya, jadi jadi orang-orang minta, "Mbak, aku minta warna milk tea." Ya ini ya. Jadi ada dua look, bisa yang karamel, bisa yang karamel yang undercoatnya rendah, ya, dan yang Choi undercoatnya tinggi. Jadi yang Choi ini yang benar-benar yang blonde. Ya, blonde-nya tuh blonde terang. Bang, maksudnya milky itu warna-warna pantulan apa gitu maksudnya? Pantulan warna-warna, pantulan kayak mocha, kayak burgundy, kayak gold, kayak ash ya. Tapi ashnya bukan yang silver ya. Ya, yang ashnya bukan silver ya. Gitu ya. Ya, kayak warna-warna teh susu. Iya. Ya, warna-warna teh susu. Iya. Level 7-6 itulah ya. Ya, kalau kayak yang di mesin non ini masih bisa ya 76 ya, tergantung nomor seri yang kalian pakai ya. Ya kalau tapi yang Lea ini nggak bisa, ya harus tinggi levelnya undercoatnya. Oke, ada lagi? Ya kenapa? Nggak jauh beda dengan Parisian Brown kayaknya. Iya, hampir sama ya, tergantung dari kitanya. Jadi brand balayat, brand glossing, brand segala-gala yang bersumber balayat itu sebenarnya tekniknya hampir sama sih ya. Cuma karena penggunaan supaya dia lebih terkenal lagi, makanya mereka merubah judul kayak gitu. Ya. Biar penasaran ya. Iya, biar penasaran. Dan juga tamu kan penasaran dia. Tamu juga nggak bosan dong ya. Masa di balayat melulu tapi nggak dikasih kata-kata brand. Atau, "Oh Mbak, kita balayat aja." Tapi dia minta yang baru, sesuatu baru, balayat, sering dibalayat aku Mbak. Gimana kalau dengan milky? Kayak gitu. Jadi kayak ditambahin bumbu lah. Intinya balayat, aplikasi warna terbebas lah ya. Ya, kalau milky ya kayak kalau misalnya milk tea ya kita harus cari berunsur-unsur kayak warna-warna teh ya, teh susu ya, mau gelap ataupun terang. Jadi bukannya misalnya milk tea tapi kita kasih warna biru kayak gitu, beda bukan? Ya. Iya. Tetap ada hubungannya ke warna-warna ya kayak teh lah, warna-warna teh, ya. Mau tehnya lebih gelap, warna teh susunya tuh gelap, ya, mau coklat banget warna tehnya, ya. Ada kan orang bikin teh kan tanpa susu yang minta kental tehnya kan jadi kayak coklat banget. Nah, itu juga bisa masuk gitu. Tapi kalau bisa kita rubah jadi biru atau warna kayak hijau, bukan milk tea lagi namanya, ya. Oke, right? Kalau nggak salah Roy tadi ya suaranya. Ya oke. Ya lanjut ya. Nah,
Jadi kita teman-teman semuanya, kita saat ini udah harus merubah pola kita ya. Pola kita mungkin dulu kita kerjanya, kalau anak tahun 80-an itu kan dulu kerjanya ya kita kerja, kita nggak nge-share di sosial media. Kita kadang-kadang cuma nggak membuat sosial media di sosial media. Kita menggunakan sosial media kayak kita tuh kayak ya cuma sekedar untuk komunikasi biasa. Nah, tapi saat ini ya supaya kita lebih dikenal orang ya, kita komunikasikan di sosial media kita. Jadi kita manfaatkan sosial media kita ya. Kita manfaatkan sosial media kita ya. Kalian share, mau seminggu sekali, mau dibikin seminggu tuh 2 kali, kalian share silakan ya. Jadi ini udah harus kita, mau nggak mau kita harus ngikutin. Kalau nggak gitu kita ketinggalan dengan anak-anak era digital ya. Makanya teman-teman bisa lihat ya, tiba-tiba muncul seseorang hairdresser terkenal, tiba-tiba dengan guntingan ya, dengan guntingan 1,5, cuma gunting sedikit aja, ujungnya cuma berapa in digunting, harganya 1,5 juta. Kenapa dia terkenal? Karena di sosial media gitu ya. Mungkin di Roy juga bisa gunting kayak gitu. Nah, tapi kita cari nih saking dia udah dikenalnya, dipercaya ya, dia akhirnya harga guntingannya di situ. Berkat sosial media lah. Sekarang kita masuk ke brand Balayat Milky-nya sendiri ya. Ya, brand Balayat Milky ini bagaimana kita menggunakan produk-produk dari L'Oreal profesional ya. Baik itu dengan blonde studionya, dengan warna dialet ataupun seri warna merek lainnya. Nah, looknya itu ada 2 ya di L'Oreal. Yang ini yang coy, yang terang. Ini yang karamel. Nah, ini salah satu yang undercoatnya masih gelap nih. Ya, Angel Roy. Nah, ini kan termasuk coklat gelap banget ya. Nah, nih. Nah, untuk kita supaya tahu ya, Milky Trend ini dengan inovasi terbaru, kita bisa menggunakan produknya itu dari Blonde Studio untuk teknik bleachingnya ya, dan untuk tone-nya kita bisa masukin warna dialet sesuai kreativitas kalian masing-masing ya. Oh, di salon kalian nggak punya dialet, cuma ada Magic Fashion, bisa ya. Jadi cuma di salon kalian cuma baru adanya Magic Fashion ya, bisa, silakan ya, silakan berkreasi ya. Ini rekomendasi dari L'Oreal kalau yang ini ya. Terus kedua, kita harus menguasai tekniknya dulu nih ya. Artat balayat itu seperti apa ya, udah tadi kayak di video ya, dengan hair dryer ya. Terus milk ya, milk balayat ini, teknik milk balayat ini yang seperti biasa, balayat seperti biasa, baik kita ngambil basicnya atau kita dengan teknik sulam ya. Jadi ada 2 teknik ini yang harus kalian ketahui ya. Produk yang kita pakai ya untuk membuat lightening-nya, untuk merubah undercoat-nya ya, kita harus mencapai undercoat-nya, kita menggunakan produk lightening. Dan untuk betul color-nya lagi kita menggunakan dialet atau produk warna lainnya dari L'Oreal ya. Silakan kalian kreatifkan sendiri, silakan kalian berkarya dengan keahlian kalian ya. Dan kalian juga harus bisa menguasai. Mulai sekarang dilatih artatnya ya. Oke, dari teknik ini ada yang mau bertanya, silakan. Teknik artat dan teknik milk balayat.
Yang baru bergabung, terima kasih banget ya telah bergabung di kelas aku. Silakan ditanyakan. Nanti yang baru bergabung nanti akan kuulang teknik dari video tentang ertat dan milk balayat ini. Nah, videonya itu ada di awal. Oke, kalau nggak ada aku lanjut ya. Kita lihat dari tren balayat. Nah, inilah, nah kalau trennya itu kan milk tea.